Josi Saramani, Gavidu on the mix. Chatuna Katuni Jigide Villa, Jigide Mamina, Otiti Baro, Natigine Chene Siran. Jababa Marabo, Jabma Puto, Chana Kobeti, Chenu Wele, Chato Siran, Chana Kobeti, Chana Salut Internet. Manden kaw kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jelena. Kaw fo ka walimando foli mini dantala. Abalma kedi do Aras 24. Les links, mes respects à vous ni bastila masala kana baskambela jelena. Fitini ika foli bien. Sigu ni minemeleke ika foli bien. Fima ni jema abela jelenga foli bien. Bafanjaw abela jelenga foli bien. Anyere ka publication kelaw. Mustafa Kanyume be kuri bas kon tawla ini bangoninga ere ni bas tawla dro ala kana bas kambela jelena Mokhtar Kibara Jumende be. J'espère que tout va bien ni bas tawla dro Dieu merci bamana waliju kobe togodi jobala ni bas tila ala kana bas kambela jelena Ivan ere grand frère ni bas tila dro ala kana bas kambela jelena bas koma abela jelen folendo donc kamalien dem bela jelen fo foli mini dantala nin kelen ka horonya kene ka dambe kene ka yere don kene ka malon awnyo de fo man ka famille ante boka wasona nyire kunye eperte boka wasona nyire kunye ambe wasoni jamana di ambe wasoni jamana kanu di jamana kanu ani yeko minke jamana e o de bambla nyogo nyefe malon an siglendo kene doka kene mi kunu ni dani tunya sigi kan galon chaman tiga kono ni dani tunya sigi kunu kata angara per demsen dobe ko Jos Saramani kato wele ka kuma chama fo mais ne o de fo ko olu ka dogo Mali kungo koro dani aw ka dogo Mali kungo koro dani Mali ko be degre mina bi Mali ko pisane do kateme awka e per be degre mina bi man ka fami be eta mina bi projet were ba on bolo mununte ni bela jeleni mais projet mina sera ka dakene ka Mali ndem bela jeleni nyana ka yurula ka foko kwa magote fo la jien kono ni faso ndete o ni projet ndi
Kaira malendo na ni projet anye ni de yiraola de mais projet min be dogo la on bolo folo na ma bo akata ni projet tan koy aw be tlonke la on be baralaw aw be tlonke la mais on be kan chesri Mali be ka avancer cogo jumena munde be Mali la avancer munde be jamana la développer munde be se ka malendo fara ɲɔgɔn kan munde be se ka an ka segemba munde be se ka an tindo ɲɔgɔn na munde be se ka jamana kanu dan bela jelena an be ani de kamaw mais aw be tlonke law ama har damne folo Malium mbe kalaw ye bi mbe horonya kene ka wallahi dani bora e kuma fen fo ani chenye kuma fen fo ma chen welere parce que muna mason ka wele condition do de do ntum be se ka wele mais ka wele ka dado ni mana kele nuna ce n'est pas important akanya ka kwema kuma an fana banka kwena to mi nunu deserade nu taru dogo ne rapper demse nunu kofe ma joli de bora ya na utara dogo kofe munu te bega manga famille attaquer ani biche na usera ka koke awna folo ama deli ka ke folo I bora mo joli ka tu dogo kofe hari munu nyere tumba on association kono cederi ya ke ko bela jelena pour que ka tu dogo lu kofe ka tie soro be kan galondo soro ko siri le lengi la ka siri manga famille tiena musola mais ngu desaradi aw desra fo tara do rapperu fanala aw desra fo wolo dew aw tara do lu fanala aw desra fo dongli dalaw aw desra fo nyamagalaw no dani amada minesa kana boli te danke sa ijo tie kene ka horonya kene ka fo ko aw makote fasola we keleni fulana ante se man ga fami ka kele aw te sa ko na aw te sa ba blade et puis abla tola fana do abe bla fana malo anga nunu la mangata ba dekortiga we kelenkele ayen galomi dugo wo konoy ne be ba sama ka labo malende be ba chien anti atoko kama anti ajamu kama de ante koko jamana awani mali te foiti awani mali fana tante nyogonye sira la fana anga kuma bamana ngam fo nyogonye oye ninde anga ta folo ngono do de la ganyanga la ngono mbaje kunyo ngba sa talamba la kele do mo do talamba dem sen ngono ulila yele o ibu la yele o ibu ga misije pour ga do ngani fera filale nonga awo ba effectivement mo chama no nga mezudo alhamdulillah bini mo mo do video la chama mo wata non c'est vrai mole enna mise non iga juste iga domili mi yake me fera do ko so la chodi le ti polo awo polo dire mbona ko do kala man pare awo non ni no sa ouais je connais rien quand on fait la situation là d'accord et Daniel la vidéo à son marco mais pas de temps que le pour nous là il va comme on voit soin de la nia donc il est Daniel et Paris la vidéo de là et artiste pour oui il dit là je suis innocent dans ce truc ouais bien balmao ay Josh wele folo kuma damine ay munde fo Josh ago Josh ko nyi wele ye sominda sonyerete cedri ki sigi ani sondi ale kadala famille anya deso minta anya hakilna minta ka nyesi fasoma on nisodia bolo asigile akadlanka abora ka dongilini doda kan fasa doni ndan folo pour que anye bara minke anisondia wasara afari kolola kanyesi fama uma kanyesi malidenya uma kanyesi malide uma c'est pour cela que au compte ko jugu just bora akmana ayam fasada doni mais madame non dani Josh wele chogo mena iya wele kumana nay mais hari Josh yere ba don mo minya wele ka fuko ite fendo mo minya wele ka kumana e ka fuko kodontila kalantila ebsiga Josh wele chogo di comme Josh ye kodonande Josh ramani ye kodonande anya do aka nindela aka video utede et puis aka clipu fana ta aka dongili utede ka do ka fuko ko donande do ana hakli be nyonfe abeko kalama ika appelé ndia yira malendo na maleo aw mo yoro ne de ya yoro yo dani de Josh ramani wele komba fe ka do kumbiyato iye nunu fasada iye maninga famille fasada c'est ça la vérité kuma yeri damne na tende dani ni ebe ko kalama ni be jinya kalama ka fo ikumbi kandala Kafoko, ebe kuma video la ko ibe ko kalama ibe ko kuna ite che weleta surtout ni nyona rapper kafoko iba weli ni kechogo ina iganga mundeke ni a wele folo iba foka wani mando o kofe ite Josh nyinga folo eni Josh kanga baro de ke kata
k'a ɲininka hakilina caman na a ka dɔnkiliw n'a cogo a b'a ka clipu tourner cogo jumɛn de la c'est très important après kan ka question min d'a ɲɛkɔrɔ i b'o d'a ɲɛkɔrɔ mais Josi ye e faamuya depuis e kumana yɔrɔ min na e ko yɔrɔ dɔ la fana k'a fɔ ko e fɔlɔ de ye Josi ka musique jouer sur les réseaux sociaux ne ko ngalon de don n y'a démenti tiɲɛ t'a la k'a fɔ ko Dani fɔlɔ de ye Josi ka musique jouer sur les réseaux sociaux Facebook sanfɛ ko ngalon de don Josi n'a y'o kuma f'i ye a ye kalabantiya de fɔ wallahi tiɲɛ t'o kuma la mais an ka taa ɲɛfɛ n b'a la jɔ a la ne de don an ka taa Why I am so no Tara video doko, only she is a name, Malika, so they put it at it. He can be doing Fubagi, or Kamadoga China, so that I get wherever Fubagi, he can put it to Dr. Shilani. Right. The legal initial lab was still a way friend, like I imagine so long she's in a send. Now, for a dog, the lab will look for which ma be oriental, who's made back on going to get Dracula. You are the solo so low, as he went with the Willow. You are no who so extra, and they do in him when I ask my Angelo Casilla Taranto, so bien, mɔgɔ min ye nin kuma fɔ Josi ye k'a fɔ ko an b'a fɛ I ka son dɔ bɔ soldaw ye pour que an bɛ général dɔw tɔgɔ d'i ma Josi ye mun de fɔ o tɛ maninka famille ye o tɛ le lynx ye o Dani n y'o de fɔ sa I tɛ diɲɛ kalama sa n'i nana kuma mélanger ka na n'a ye a ɲɛnabɔbaga bɛ yan bilahi a ɲɛnabɔbaga a bɛ kɛnɛ kan yan ni mɔgɔ min y'o kuma fɔ nin ye o ye de minnu hali n'u ye faso kanu mais olu ye faso ɲɛmaaw de kanu ka tɛmɛ fasodenw yɛrɛkun kan minnu ye généraliw kanu olu de taara k'a fɔ Josi an b'a fɛ I ka son dɔ bɔ Mali armée Mali ye I ka son bɔ an ka armée mais n'i bɛ son bɔ armée an bɛ général dɔw de tɔgɔ d'i ma maaba dɔw de tɔgɔ d'i ma maaba minnu tɔgɔ kan ka don a kɔnɔ non o tɛ armée ka son ye dɛ o ye aw ka maabaw ka son de c'est ça la vérité c'est pour cela que Josi ko non ko n tɛ se k'o kɛ ko parce que ko déjà armée ka son déjà n y'o préparé ka ban mais ma da studio la fɔlɔ sisan banako min b'a la o de y'a to n y'a lajɔ fɔlɔ est-ce que o ye maninka famille ye wa o tɛ maninka famille o nin kɛra k'a sɔrɔ anw ni Josi tɛ ɲɔgɔn kalama nin kɛra ka ko k'a sɔrɔ anw tɛ Josi dɔn Josi t'anw ka nin citation in kalama a ye nin yɔrɔ faamu nin tɛ maninka famille ye dɛ nin ye maa wɛrɛw de ka kumakan ye minnu ye nin lase Josi ma Josi Ramani ma k'a fɔ an b'a fɛ ka général 2-3 tɔgɔ d'i ma fɔlɔ I ka son bɔ Mali armée bon o général minnu tɔgɔ bɛ fɔ a kɔnɔ est-ce que o ye armée ye tugun wa non I y'a bɔ I daɲɛmaa dɔw de ye ou bien I y'a bɔ I ka maaba dɔw de ye o tɛ armée ni armée de do I bɛ kuma armée bɛɛ de kan en global c'est ça la vérité mais Dani bɛ kɔn ngalon min tigɛ ko maninka famille ou bien les lynx non les lynx tɛ mais an ka taa ɲɛfɛ ngalon bɛna jɔ a la kosɛbɛ o ma taa ani exilé mɔgɔw fasanga bɛ tiɲɛ to ni Ala sɔrɔ I yɛrɛ bɛ taa Olu ci o ye mɔgɔ dɔw ci tɔgɔ ci ma général dɔw tɔgɔ ni fɛn dɔw ci a ma ko an morceau dɔw kɛ fɛn dɔw an y'an to o de discussion na o dɔw dɔ kɛra surasiw ye bi a y'a lamɛn dɛ ne ko n tɛ o kalama u bɛ tila ka a video ci ma an k'a lajɛ bɛɛ ma ci ma mais u ye fɛn dɔw expliquer parce que u b'a fɛ ka don studio la ka dɔnkili dɔ fɔ n ko non aw bɛ k'a ɲini fɛ cogo min na n tɛ se k'o kɛ ni n ko n b'o kɛ o ye ka dɔnkili da c'est comme si olu ye général 3 de tɔgɔ tigɛ ma ministre de la sécurité ni mɔgɔ dama dama. bien n y'o de fɔ n ko nin tɛ maninka famille ye dɔw de ko an b'a ɲini fɛ an bɛ général dɔw tɔgɔ d'i ma pour que I ka don studio kɔnɔ ka dɔnkili da o tɛ maninka famille tɔgɔ ye dɛ anw y'an ka nin dɛmɛ organiser u y'an ye dɛmɛ caman kɛ a rappeur tɛ yen a dɔnkilidala tɛ yen anw sera mɔgɔ min ma k'a fɔ feere ɲini I ka n fasa da non anw b'a kɛ ni fasodenya de c'est ça la vérité an bɛ ka kɛ faso de kama tɔɲɔ ani ɲani min b'an fa n'an baw ka ye an'an denw ka ye maninka famille ta ye nin de dignité ani danbe ani hɔrɔnya ni yɛrɛ dɔn est-ce que o b'a aw la wa est-ce que o bɛɛ ka rasta la wa san 3 an bɛ nin kɛlɛ in na san 3 maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di CDR ma aw delila k'a ye k'u ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ armée ma wa est-ce que a kɛra wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan a ma kɛ mais on verra bien Josi ko a ko vraiment ko ale EPR ka mɔgɔw ka dɛmɛ komɛ a y'a komɛ a m'a ye a y'a komɛ de a komɛ ye mun de ye
parce que an y'a lancement qui est sur les réseaux sociaux les links c'est vidéo bla len kofi vidéo bla len kofi vidéo be chari yitibu ni fembe kono mogo ba me ka fo ko way ko anko anya armée deme million temps ani fla mais est-ce que ngalonde do amalio nko ambe wasoni jamana kanudi c'est ça la vérité ante sira o kungo ko million temps ni fla o ka dogo e per bolo o ka dogo an bolo ka di malima wallahi billahi million temps ni fla ka dogo parce que Mali de ka buni million tan fla ni ame ko million tan fla an de bora Mali kono an sunsi bora rojmi Mali tia har nan ko anye million ba keme anyo di Mali ma anakanga har nan masega ke anakanga parce que anyanka horonya nan ka Mali kanu anyo ira Mali ndem bela jelenna c'est ça la vérité mais angata mbena chien da omaya voilà il m'a da sur la bliya da dola. Merci. Aujourd'hui. La situation est calme. Voilà. Bien, Maléon, tu es Keneka, Antitaïrojan. Agoko, allez ya me kafo et Pierre Maninga famille. Kouye demen de ke surasouye, demen diara ale Jos Sarmani. O konta kojugu, abora ka fasanin do danye, Mali denya koso, Mali kanu koso, armée demeni koso. Ndarge, ambeta roj messa. O fasa min dara o mabbe awma. Anto min fora ni Jos ya fo o mabbe awma. Mais Jos rewele kunye munde a réalité. Abena do de la kafoko haisira ni nyongwa de ba kono. Haisira ni nyongwa min be seriri mogo bolo arasba na no fe mogo bolo de o de yato ay Jos wele. Mais ya wele kunjume de la kunye munde male on de na sushi do sisa. Anata. Les vidéos que demain kera au Djarale. Demain on est joli malga famille 12 millions. Un fanimba. Ou tala de foni yana suna ka foitala. Jos ga papa gatal. Bien. Ale koko kwantara fo Jos nyana de Jos koko ale ya kome. Ale ya kome ana ontara nyefa esko li ekelenya. Ni baraba ke ibe doni ga baraba de. E donani munde sur les réseaux sociaux. Fanani banani. Balegu falegu. Muso legu demse legu. Aw donani ode sur les réseaux sociaux. C'est aw sushi ninde aw lili ninde sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que aw donana. Mais Jos tunganga yini nga yoro jumena. Jos nyina na demseni ya ta yoro mina ni ni question pour ça quoi tunganga yini nga di otwana e ka liké jume sur les réseaux sociaux. Ebe mumbara de la sur les réseaux sociaux. Anafa jume ka nyesi malende una. Sans saba iko be réseaux sociaux ka. Sans saba iko ko edebe Jos ka vocaliser. Eba zuye kunjume de la dalila jume de la argument jume de bi bolo ou be bara jume de bi bolo ka nyesi malende uma folo. So usually tede. Jos tunganga yini nga ni nyoro de la quoi. Sans savoir que Jos ka musique jouer. Et ma délika Jos wele na me délika kuma. Et ma délika nafanya e. Et ma fentia e me ma sika kuma go fananya e. Ima makonye Mali ima makonye armée. O ekelenye. O ko fe ango ka ngulila anya makodo ka fere nyini million tan fla. Ah parrainage ko ka fere nyini demse munu fantanyana nu bantanyana. Mali kanu koso. Mali bonya kama. Anka lakanani kama. Ambu deme kata san worola kata blafou ka bagi sorli e o ngalondia ngalonti o Malion on de ba da keneka Malion on de ko kambe demsonu nta ambu ta daluya jumeni hakina jumende ka folo ambu ta kun jumende ka on de ko kambe demsonu nta san worola kata blafou ka bagi soro o kunye munde demsenu numbe i fausara i bausara sur la jamana ka kasara de nofe an ka lakanan de nofe har nasro bi an bi aventure la har bina sura on be pays étranger la mais asorla on de sababu koso o hukumu kono ambuta kunjumende la ambuta kadala ifatu nyu do kalamina ube faka hakina tunye donga avancer kata niveau mina ni fama se ka sisoro ka benaye na tora kele kono ka sababu ke jamana ka lakane ambata ka sababu ke nindi si faun tanyana ibaun tanyana koron tanyana dogon tanyana ikera falato ye kera yatimewi ambuta hine ani makari ani jamana ka kanu ambuta ka danindeka
a mɔgɔ kelen kelen an ko an mako bɛ maa 100 de la maa 100 maa 2 tɛ ta du kelen kɔnɔ o ye kelen ye filanan maa 100 an b'u ta an mako bɛ parew na an mako bɛ marew na a y'o hakɛ to de parce que n bɛ sɔgɔsɔgɔ dɔɔni quoi an mako bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na an b'u ta cogo jumɛn de la n'an ko i bɛ karisa ta i b'a ta en prise en charge mun bɛ français i b'a dɔn o ye ko jumɛn papier ko min n'a bɛ kalan na a ka kalan jɔn bɛ jɔ n'a ye anw de bɛ jɔ n'a ye a ka biki a ka kaye jɔn bɛ jɔ n'a ye anw teni min n'a bɛ taa jɔn bɛ jɔ n'a ye anw n'a bɔra électration na a bɛ dumuni min san a bɛ dɔrɔmɛ 10 min don buru la ou bien k'a don sandwich la jɔn b'a san anw de b'a san anw de bɛ jɛ n'a ye an y'a ta ou bien an m'a ta a ka kalan avancer ou bien a ma avancer bon anw de bɛ jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye munna gouvernement ma jɔ n'a ye olu de ka baara don olu de kan k'a kɛ et puis n'u m'a kɛ i kan k'a kɛ n'u y'a kɛ i kan k'a kɛ c'est ça la vérité mais gouvernement y'a kɛ o ye gouvernement kungo ye gouvernement m'a kɛ o ye gouvernement de kungo ye mais ni anw ka maninka famille n'anw ko an b'an ka dɛmɛ lase ni anw ka dɛmɛ ka di an ka armée ma o sera manga wɛrɛ la wa o sera kiritigi wɛrɛ la est-ce que o sera kɛlɛ wɛrɛ la tugun wa à vrai dire aw tun kan ka taa ko de kɛ Mali ye min pisanen don ka tɛmɛ anw ka nin kan mais fɛɛrɛ t'aw bolo société wɛrɛ t'aw bolo k'a fɔ projet wɛrɛ t'aw bolo projet min n'aw bɛ se ka taa lancer Mali kɔnɔ min bɛ se ka maliyɛndenw kun fa ka tɛmɛ nin projet in kan fo ka diɲɛ wuli aw t'o sɔrɔ tugun ok Google arrêtez de brouiller comme ça ok voilà o projet t'aw bolo o hasira n'o ɲɛngoya aw bɛ taa Jos wele ka Jos ɲininka kun jumɛn de y'a to est-ce que a ye projet est-ce que a ye wari ɲɛ a ɲana na wa est-ce que dɛmɛ dira e b'a fɛ dɛmɛ ka di jɔn de ma n b'i lamɛn fɔlɔ u taara fɔ a ɲɛna ko dɛmɛ de kɛra sɔrɔsiw ye 12 millions 12 millions in bɛ bɔ sa danni tɛ wa danni dɔn kɛ wari in bɛ bɔ kaba a tɛ sɔrɔ tan i b'i ju ta ka na faransi de an ka lamɛn ne y'a fɛ la dɔ de la ou bien ne y'a kɛ pour que ni fɛn dɔ de sɔrɔ ou bien fɛn dɔ de dira ne ma ou bien walayi ala de Just n'i ka kuma in faamuya n bɛna min f'i ɲɛna n'a sɔrɔ dɛmɛ mun kɛra problème foyi kun t'a la walahi n'a sɔrɔ dɛmɛ mun kɛra i bɔra hali ni kun donna studio la ka Malika famille FR mɔgɔ k'u fasa da i jo kun don mais e y'a fɔ u nana fɛ yen ko dɛmɛ kɛra mais dɛmɛ ma kɛ ni ne ko e Jos ma n ko bon n ko Jos danni de Paris n ye mobili d'i ma n ye mobili d'i ma i bɛ n fo k'an barikada mais i kɔni n'i promis mais mobili ma sɔrɔ fɔlɔ c'est vrai Dani ne ko ye mobili d'i ma ne e bɛ se ka ne e kan ka taa fɔ i dɔ ye ko Dani ye mobili d'i ma i tɛ taa fɔ ko Dani ye mobili d'i ma o i bɛ taa fɔ de ko Dani ye promis mobili la k'a bɛna mobili di yan a ye mobili promesse ta n ye mais e ka dɔnkili kɔnɔ e ko u ye dɛmɛ min kɛ sɔrɔsiw ye ani sɔrɔsidenw ye mais n tɛ jigin la parce que u y'a f'i ye o fɔcogo la. Voilà maliyɛnw n y'o de fɔ sisan ko tiɲɛ a tɛ dogo n'i y'a dogo maninka famille b'a sama k'a labɔ ka na yira maliyɛndenw na e tɛ se ka question poser mɔgɔw ko ka tila ka o question jaabu d'a ma tugun o ye nkalon ye e question de di Jos Saramani ma e tɛ se k'o Jos Saramani ka o question in a m'o jaabi fɔlɔ k'a fɔ e bɛ tila k'o jaabi don a da a ka e jaabi dani non o tɛ kɛ o walahi e ka dɔgɔ maninka famille keleli la wallahi e ka dɔgɔ Lennox tɛ jate o ne de bɛ e ramasse k'i fara ɲɔgɔn kan k'i yira maliyɛndenw ɲɛ e ye mun den sugu qualité sugu ye modèle sugu de ye malidenw bolo ta ne de b'a kɛ e ko dɛmɛ kɛra ko dɛmɛ ma di n ko ninnu bɛ retard de la dɛmɛ ye jumɛn maliyɛnw a ye lamɛn dɛ an maninka famille an tɛ trembler an tɛ c'est-à-dire an tɛ tugu mɔgɔ ko nkalon kan et puis an t'an sɛmɛ an yɛrɛ la nkalon fana kan à vrai dire an ko dɛmɛ anw de ko an ko kalo min natɔ filɛ ou bien kalo kura min natɔ filɛ an ka fɛɛrɛ ɲini an mago bɛ cɛbɔ 100 la cɛ 100 min faw tora kɛlɛ la baw tora kɛlɛ la an b'u ta en prise en charge maninka famille o dɛmɛ bɛ taa di jɔn ma sisan Dani b'a fɛ o ka taa di jɔn de ma sisan ou bien e bolo 12 millions an b'a bɔ an yɛrɛ ko ka taa di gouvernement de ma ta non je suis désolé e bɛ retard la non o tɛ kɛ i ka mɔgɔ sɔn don o don dɔrɔmɛ la a ka fisa i ka mɔgɔ sɔn
kana jole na dro ka wata ube wa muga wa kementa dro ka dama ota na fatugo awa dongo muga inde ba na fa kateme beta milo mindama o dombela eto kalamadi vous êtes bête aw makala aw matrama aw ni kodonate baroke aw ni haklimate sige ka kuma c'est ça o de yaw ka problème yi même aw ka gidi me nin ke chogo de la parce que arasba de ka hakilna ote hakilna ote jate mali kono tugun quoi à vrai dire an ko an ka million ta ani flalabo malien ka fo ko an ka to di gouvernement ou bien an ka to di maba doma ou bien kata di général do de ma ka fo ko wa ko ni an ka deme ka di sorasuma munun fausara munun muso sara munun dembe balola aw ka fere ni ku ka kala ku lakana e malien beki sigi kimiri na sor deme nganga ke chogomi est-ce que an nya tawlu deme ni kamawa an ba fe kam che keme minta an ba fe ka demseni keme minta kabo geleya kono na nyo million ta kata du nyema uma general uma ou bien colonel uma capitaine uma ka fo aye nunun demeni ni est-ce que o ye deme folo obe lendi ni mardike obe mardi ni markedike oluka kalambe soro tugwa awa hari siningene beta ko lu dalen soro kenema anko kam mago be demseni munuma ku tambuta chogo mena ni ne kera pareni e ne mana den kele minta ube den fula minta ka jona kungwe awolo sebe aka carte d'identité aka passeport aka dossier bela jele ne ba be soro kelen dogo tala de c'est ça la vérité afaene abayne ne ba ta ka jona kalanye har na asura fana ba be otabo abamimbe ou bien abalma munumbe otabo oluka balmala otabo oluka du denyala mais ne be jona ka kalanye c'est ça la preuve munumuni tala de mba fa trop do mba ba trop do aka wolo sebe photocopie bien bolo a original aka carte d'identité o bien bolo aka passeport o bien bolo gouvernement ba do fana nimba an ka prise en charge de kono man ka fami ka prise en charge de be ninka on debe ka ninka kala on debe ka financer on debe ka ninka nyana maya financer fo kata se état dollar au papier be de la lende donc bon dani au be retard là ça na o maseka mo sensibiliser sans sabakono aw tisega fere nyini ka jatibo ka jati dobo ou be ka hakina dota pour que ka seka mo bonola aw tisega ke ambu tanin ke chogo de la ni ne ba fe ka sanze domina ni segana ni ba fe ka sanze mbese ka sanze mo wore fana bi se ga ta en charge ka continuer na en vidéo mais on ba ta niveau mina we aka nyana ma yere de parce que mama kono ni ka nyana ma manyo mama kono e ka nyana ma tenye tukuri alaje mauma ka kalanchiana debi demseni ala o ka kalanta na fatugu mama ka barachiana debi demseni ala mauma ka métier kalantiana depuis kata 6 ans na kata bla fo 17 ans o croyé de ko e ka evita métier wéré de kala toro ki yere defana e pour que ki ka nyana ma basigina e doni mais itisika ke komi mo mi nya kalan kata nyefe atisika ke an ko ambu ka nyana ma de la olu ka nyana ma dlali mali basigili de olu ka nyana ma dlali olu ka tali présence de la manga famille bolo et peri mambru bolo o e mali de nya sababu de o e faso kanu sababu de amba yurula ka fo ku fo sara mais il faut massa e soma yele manade mami fa sara o ere mami sara ama dento ako mami mba sara o ere mami sara dento ako abo fo de makafu ki sara ko karsa sara a sara dento ako de mais dembe ye mo mi dento iko ni e mo so mo mi sera ko tako lado jamana kama katla ka la donya ka fu fa sara sira min kambi kanu kanka ki deme o kanka wala sai ka sega basigi soro ka hakina were soro pour que e fa masega yoro mi soro e ka soko soro anga jamana bi sega la avancer tugo mi ambi sega la kana tugo mi mais aw be mali kono aw be fanton deme aw be ka jonde me sederi be ka jonde deme razba be ka jonde deme aka deme sera jonde ma na ma kenara ba di bora ka keleke gouvernement na ka foko ko bin nani ko de be ka tie ka bo sora suka sara la mais aka deme sera wa ante tien fo nyonya kata anyo de foko kuma ba bara ba ka fsani kuma ba ko ba keli o ka fsani ko ba folie man ga fami ko ante kuma me on be ko ba de ke amba ka be yoro trembler amba ke discours be kami discours be kasi jugu be chayanga be ta buni be la be tla kana sora no la angata benal alors que ere nyama da de nga tiete ni piensanga Frafilani Europe de clé souvent on doit also on s'y a dit mal à l'IA consoler ouais à des gens en fait oui ça va vous là oui
bébé vidéo caman ye mɔgɔ caman na fɛn k'i ka anniversaire ou bien n ka karisa bɛ nin yɔrɔ la i ko ka taa yen n b'a fɛ i ka vidéo dɔ k'a la n k'a ci a ma minnu bɛ ne bila ne k'a kɛ ne tɛ se k'a f'i ye ko o ye tiɲɛ i tɛ se quoi hali n'a sɔrɔ sisan par exemple sisan tonton Gala ka nin wuli fɔ jɔ si ka mɔgɔ dɔ bɛ yan i ka kuma kɔrɔ yan ka ca mɔgɔ caman y'a fɔ ye dɔ bɛ Colorado dɔ bɛ New York dɔ bɛ Faransi dɔ yɛrɛ bɛ Bamako ka ca n'u ko ne ma sisan par exemple i ka anniversaire bɛ yen ka nin bɛ yen n b'a fɛ jɔ si ka vidéo dɔ kɛ n k'a ci a ma comme si hali n'a ma di ne b'a kɛ parce que i bɛ se k'olu sɔsɔ. bon i b'a o ye tiɲɛ ne ye mɔgɔ nasiya min yan. Ne b'aw faamu ko ne b'aw faamu ko sisan ne ka ko in ye c'est comme si kulonkɛ ni sɛbɛ don quoi mais n'i y'a ta k'i b'a juger sariya la dɔrɔn dɔ tɛ ne bolo quoi i t'a dɔn i b'a faamu awɔ n y'a faamuya mais n'i y'a ta adamadenya fɛ i bɛ ne ye si innocent voilà mais ninnu ta tɛ adamadenya ye dɛ ninnu ta ye min ye ninnu ta ye ka bien Malon yo de fawe nko niko iman kene iba soro do banalen do katemika niko ko fabila iba soro do ota kungulo yere ta fando dani aw kungulo man na aw kungulo man an yere bi an yere hakili fana man dani che e jabi kabon me ite fendo iman ke buite fen kalama e tay doro che ka ira ka fo ko no ko vraiment ko nye famille fasada manga ka ke ube nye peri fasada manga ka ke etayodi hasida ni nyongo ya o kafiria ano daba denya te marché dani femi wo yede femi mbam fara kabo nyona o e mali kanudi mali mbodi juger andi nyogonche man mana barake faso kono man magobe faso la mali mban juger ni nkandi me tara demseni min weleta josaramani weleta no e ka donsa josaraman tunganga yininga kuma kelena domina Arabadi tara kafo iba wan nunuma ini sirigi nunuma kafo kuka fanani banani bla kono tan dambe tanga horonyate ngo tunye mali dongili dala dodi o tunye mali kunafuli dila dodi o tunye mali kanubaka dodi har na sore fora nyogonko nutumbe ga nyogondo ya mais o mama konna na de Arabadi nana au formé eni jene kana au black kamau faunu ubane sur les réseaux sociaux no de fois tungangi nyinga de sansa bakono oui alors oui. Oui. Ok, d'accord, problème de. Ouais. Danika juguya di segera airema. Sabu danika video de kera sababu yekunu. Sabu na somade na mafta de muele kabo États-Unis kapoku ubafeka ukelekele na bafeka maf demteni plata. D'accord. Mbafe ko de faraka quoi. C'est-à-dire ni aya encourager akani nke quoi wallahi summa wallahi mbeka ko malika ka doze uchiya uti gumai mais dani ka video de kira sababu ye no tigu ye anyele fait parce que ndo baodo ouais ko lu kele na be ma plata donc ko dani ka akata fait quoi encourager akata ko akani la ngona uchama ke quoi parce que olu ya do di ko dani ma sugu ni d'accord on da de vidéo ko no la ni permettre ki wele quoi c'était juste pour te dire ça encourager ko akani ngona chama ke. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Voilà, Maléon, on y a des fois Jugia qui s'est dakana. Aramade, idara min kama, inana min kama, ye bara min kebo tonner de soribo na fa de soro. C'est ça la vérité. Ni a ta de fo neta ngo tonkono, neta nanta fo ka fo ko bi kombe ka dani jabi ka fo mo hake jime de mo joli de ne wele ka fo ku mo be demseni kelen fula sabala. Ne tono fo e ça parce que ne bado au de barala au be tlonkere la. Ne bado sobe senta au koro. Au hamina kote mali. Aw ka horonya ire taw permettre ire aw ka mo ire de me mali kono ni togoni yadate aw ka sirate ka fara pere kan fasada sa non tenko aw de barake village mo chamanye aw de forasu sene ka kolon sene aw de maloboro ta ka soro boru ta kata fantaw deme kata falato deme kata yetime deme mais am filmer kana bla sur les réseaux sociaux anya ke munde kama save ni ko mali doro kono fara quoi parce que ko mali nango ko mali wallahi an kono falende do mais ako ko trop de koko na oba ke aka dona edi koko oba ke fo aka fode ka fo karta yeninke ngo yo horon koloyadi c'est pour cela que ala ko kiamado ko nyuman kela chama de be munun be nyuman chama ke mais itata fe soro nye
it'a fait sur nya kunya munde e be diala tige nyuma ke e ba fe ito de ka fo mo de ka donc ka fo karsa ye nyuma ke mo de ka fo ah karsa de sonni na mbe karsa fo ko to de kada awye na o ye ma so fo ti fana ka fo de mbe karsa son mbe karsa fo ka wani wando karsa de ni kenye non nko obeta laba mina obeta wolo mina malien be nyabo la kelenkele awe jonde demain sur les réseaux sociaux mali kono ani mali koka na ma fo sur les réseaux sociaux bo amande nkaw de teso ambe fendo publier ni lele ki bora kala ma te publier ambe photo do publier anka demain do publier ambe murti ka publier pour que le lexi kana mais wallahi na bora kala ma ba jigi ne fin chama publier mais le lexi ko kon ka jigi de nya jigi de e ba kala ma wa i ba ta chogodo wa ibe demain mbo chogodo wa ba bora famille de kono ambe wori de ba nyere kunna anye fantande unde ya ambe bara de la ya mais anga hamina ko ye munye o ye malide ambe segena me anga hamina ko ye mali ne tara just wele just ramani wele just bi don yi fam iye cheminye iye mandenka halaladi iye mandenka yero wolo dende parce que ka dala aka kuma maseki tremble ki la bouger kunjume de la ya taika bagabali ni ka menazel de kama pour que ka don comme man ka famille jogo ni man ka famille dambe ni mais just saramani mba nyini fe ba fo danier ko dani kata ko jogo fembe man ka famille la ko na ma bona prévu ko ja no nyama dente malikono c'est ça la preuve en kotendo just iba fo ka dongili la ni ba fe 6 à 4 de soro just ye to soro ni to tuntila ye to soro ko ne le côté ne 24 comme maniga famille ani serer e per ni serer le lex ni arasbadi ko minye tiba koro ko malende on kabo e kayira minye barake jamana min tay jamana ko kele min tay jamana kanuyiri ko male on ka jise ale ka ke dongili e malende on ka lame jo saramani amma go bilani nyorola jo saramani amba fe ka min fie tugu ka dakan tugu iba yira malende ona iba yira danila ko man ga famille jogo kolon fenfenke ko akabuna prévu kata dima ka ke dongili ka ke clip ka bla malien dembe ka bo akala ma jie be ka lame ko on pote ko anjina nae aba jo sarmani ne ba nyini fe ni mago bala ka clip de tourner arazabadi ka awa ne ba dima foni yere sekena yoromi aka malankolo yana ka dula juya anaka balma fara na ka sinji fara anaka mulubaliya mina tumbala jamana kono adogolente jamana den kelenkele na bela jelena abe kene ka de takana talade abe ne bolo yande c'est ça la vérité o de ban fara ka bonyona dambe ni horonya ni yere don mami ta dambe do ni ti yere do ebe se ka jamana kanu ebe se ka jamana deme ebe se ka hakilina ta hakilina mi se ka avancer jamana kono o de difference banni nununchi juguya ble mba do be chie kan mba do horonya bawla mba do ko dambe bawla mais mba kam man kutu chie o de be man ka famille ka sur les réseaux sociaux nga olu te olu ka dogo ay so bana de kono mais ale ka dogo iba yira la malinka minke ay juguma minke jos kana nyinga nyuma na ay juguma minke ku kata de mai ma fie ka fo ambe so yoro lambe no yoro jabi ni yoro jabi ka sura akuma eri macedoro ibe dia de boala quoi maléon anga nunu la me folo exploiter parce que je le connais c'est qui ma domo bo aliya ke mo munudo ça doit faire donc ni bora kalama e rete songwa parce que e just te so ki demuso i do muso ka faire donc o yin nga baray e ma famu oh mali ali anga mali karamo nunu ni fela nunu do la club ka a club to chebei Io che salta, io che ci ama. Dalle che fa, io che ci ama, me sì. Ah, ci ama, come è tu. Sì, adesso. Vengo dalla qua. Abana. Voilà, just Saramani. Non di jelagi, ye demsini de me atari ta contre attaque mina etsigaye. Parce que abe mali kono eta do de la. Nye male o nyinga be kodon katme ambela jerenka me kito mali kono malmo wallahi kodon tila kalantila foi kabo follow de follow c'est ça c'est pour cela qu'aïta ni parce que amena ni domini kono on de ba do me just salama na sikilente aïta chogomi ne de be na fese kaira mola josu akoko koni ya ye kom malinka ko on de be karamo doya on de ban kam maba doya just salama ni iba nyinga ko jonde maba follow est-ce que abe maba do mabaye jonde mabaye de mami duluki babala mabaye de mami ni banfla ba kanawa mabaye mami ni kolosi ba bolowa o de mabaye wa ube jumende mabaye ube mabaye député de ube mabaye président de ube mabaye jonde ko yirila ube mabaye mon père de wa
ante tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲagata maa ba ye de maa min mago b'a faso la maa min ka tɔɔrɔ min b'a yɛrɛ ka taa fɔ tɔɔrɔ ka maa wɛrɛ sɔrɔ maa min t'a fɛ ko min ka k'a yɛrɛ la a t'a fɛ ko ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o de bɛ wele k'a fɔ ko maa ba aw bɛ taa maa ba ɲini yɔrɔ jumɛn n'a fɔra k'a fɔ ko kira ko wɛrɛ tɛ kira b'a dɔn fɛn min b'a tɔɔrɔ a t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la fɛn min man d'a ye ka kɛ a yɛrɛ furumusow la a tɛ t'o kɛ wali furumuso wɛrɛ la fɛn min man d'a ye ka kɛ a denmusow la a t'a fɛ ka t'o ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ wɛrɛ denmusow la n'o tɛ ordre dilen bɛ kira ma ko mana diya a k'o kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ mais a y'i sigi k'i miiri de ka hakili ja ka bɔ adamadenya ani mɔgɔya ani sigi ani badenya ni teriya ani labanko ɲuman hukumu kɔnɔna na pour que mun de bɛ se k'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn kanu mun de bɛ se k'a to n'an bɛ ba ɲɔgɔn na a y'o différence de jati bɔ sisan a y'a lajɛ kira yɛrɛ muso muso ta a ka ca ni muso 6 ou muso 9 a ka ca n'a ye mais a ye muso ta muso 8 b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu bɛɛ cɛw sara de ka tɛmɛ a y'olu lasage mais kira mana muso bila cɛ tɛ sɔrɔ k'a ta ala y'o fana kɛ kira ye a y'a k'a ye kun dɔ de la e b'o kun dɔn ko mɔgɔ ni kira tɛ kelen ye ko kira de do ala ka sidiri o ye ala ka ke de ka yɔrɔnin dɔ kɛ kira ye dɔrɔn n b'a fɛ e mana muso ta hali salen kɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛma b'a ye mais cɛ tɛ sɔrɔ i kɔfɛ k'a ta mais kira bɛ se ka anw bɛɛ lajɛlen ka muso ta an kɔfɛ ala y'o sidiri o kunnadiya ala y'o ta k'o di kira dɔrɔn de ma bon e ka maaba minnu bɛ yan ne ko olu bɛ ka jɔn ka sira la tagama de kira tɛ wa o tuma kira y'a fɔ olu ye de e bɛ ka mori minnu fɔ a mori bɛ a cɛ bɛ mori ninnu na ko jɔ saramani ko ne de y'a fɔ a ko k'an bɛ ka mori minnu dɔgɔya ko a mori kelen bɛ yen k'o k'i wele telefɔni na i ka an ka fisiri anw ye plan min tracew ni musow ni ɲɔgɔn cɛ i k'a bɛ prévu n'a daluya ta k'a d'i ma i k'a kɛ clip ye k'a bila sur les réseaux sociaux ko maninka famille kɔtɛ ko n'a y'a sɔrɔ daluya b'u bolo komi a ko k'an bɛ ka moriw dɔgɔya ko moriw de ye maaba ye non aw ka maaba de ye mori ninnu ye mais anw ka maabaw tɛ an ka maaba ye de maa minnu mago bɛ faso la komi an ka armée komi an ka policiers komi an ka gendarmew komi an ka gardiw komi an ka président komi an ka député komi an ka maire komi an ka alimami minnu jogo ka ɲi komi an ka mori minnu jogo ka ɲi minnu tɛ malankoloya fɛ de minnu tɛ sunguruntigɛ fɛ komi aw ka mori ninnu kɛ cogo de aw taara dogo mori minnu kɔfɛ k'a fɔ ko olu ye maabaw ye non olu t'an ka maabaw ye an bolo kodɔn t'olu la kalan t'olu la non olu tɛ se ka kɛ an ka maabaw ye awa jo saramani a fɔ dani ye i taara dogo mori fɛn fɛn kɔfɛ ko n'a y'a sɔrɔ anw de y'u piéger ka muso c'u ma awa jo saramani ne hakili la sisan e bɛna sanga sɔrɔ sisan diɲɛ bɛna dɔn e ye jɔn de ye c'est ça la vérité diɲɛ bɛna dɔn ko maninka famille jaja aw tɛ foyi la ni malankoloya tɛ jaja aw tɛ foyi la ni kumasulu baara tɛ diɲɛ bɛna o fana dɔn a vrai dire ko mori kelen min bɛ yen n'u dalen bɛ mori minnu na k'a fɔ ko anw y'u arnaqué ko moriw ka bɔ ka taa e jos fɛ yen ka t'u ɲɛfɔ e k'a kɛ dɔnkili ye mali gouvernement ka bɔ a kalama pour que anw bɛ se ka minɛ ka datugu cogo min pour que anw ka nin projet anw ka nin association bɛ se ka fermer cogo min ka bɔ maliyɛn denw kun na ko n'a y'a sɔrɔ a daluya b'u bolo a t'u bolo mais b'u ni bɛɛ la k'an bɛ ka alimamiw dɔgɔya an ka alimamiw dɔgɔya alimami ma se a ka kulusi jala la o bɛ dɔgɔya yiri kɔnɔ alimami min ma maloya ka bɔ futiri da fɛ ka kogow ta alimami min ma maloya ka musow dalen to ka taa hôtel ta ne hakili la o ni molobaliya kuma manga donc o ni malankoloya kuma manga o ni mun de kan kan e b'a fɛ an k'a wele de ka sujudi k'a ye wa e b'a fɛ an ka sali de k'a ye wa e b'a fɛ an k'a bila maabaya jumɛn place la non o ye nkalon de ye ani fɛn min kan kan o ye molobaliya kuma de ye ani fɛn min kan kan o ye malankoloya kuma de ye c'est ça la vérité voilà o de y'aw ka maabaw ye n'aw ka maabaw de don an ka maaba tɛ jo saramani n'u taara o kuma f'i ye ko e ye video dɔ sɔrɔ ko parce que an bɛ moriw kiritigɛ an b'an ka dɔnnikɛlaw an b'u kiritigɛ kiritigɛli kun ye mun de ye pour que jogo min b'i la n'a man ɲi a ka ɲi kiritigɛli fɔlɔfɔlɔ n ko ye kuranna aya de mais a bɛ komi ninnu ma kalan a bɛ komi dogolen bɛ mori minnu fana kɔfɛ o mori ninnu fana ma kalan quoi n ko kiritigɛli fɔlɔfɔlɔ ye kuranna aya de nana e min bɛ nin sira kan n'a sɔrɔ i bɛ jɛnɛya la ko i ye kafiri ye i man kan k'a kɛ o ye kiritigɛli de ne min bɛ jɛnɛya la o la dun a kan bɛ jɔn ma ko a kan bɛ ne de ma ko ne min bɛ sɛli la n'i bɛ k'a kɛ i man kan k'a kɛ sariya y'a haramu a bɛ ka jɔn kiritigɛ ne tɛ yan ko maa o maa tɛ sali bon mɔgɔ minnu tɛ sali chrétien minnu tɛ sali ou bien bolsona minnu tɛ sali a bɛ ka jɔn nin kiritigɛ olu tɛ yan mais cɛ a ye réfléchi dɔɔni sa a ye kalan dɔɔni quoi c'est très important kuranna de nana ni kiritigɛli ye n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye
ana kunye critique de jogo kolo min bawla abeka ko jugu min ke dibi kono de o de ka dabla har na soro isonde do le lenk sina kunye nindeo ayo kurana min kala e mi fo ko aka dabla de e ba fo ko jina manye kata mine jina la jo sarmani e ka jati bo sisa do sarmani anga armée ni ya sigi roma keme bi woro fenfen sara asabu te ferere anka mori langolo kakala munumbe anka mori munumbe nu ka do te mine anka mori munumbe nu ben galon finka nu be ka mo arnaque olu ye moru ye olu ye waliju ye olu ye dinetigu ye olu ye dambe tugu ye ku ga dambe matrafa kata kira ka dambe ma haranga donc dala chamambe ngu be tu kundo de makafu ko karsa ko do kenye ko karsa e maba de alaka maba ube e ka maba alaka maba e maba mi na ta fa yere makafu ko maba na ta yere dloki ba kono na ta yere vatriba kono na ta yere fen kono kama weru dalento kama weru to kuga samara kole ube kama weru to kuga finu tike alaka maba toke ni maba fen fenye kibe boli vatriba de kono kube itaji ba de kono edumbe teme maude la mamunum be haruka dumini haruka drakatu bolo mo be hari samara to lu sena emi joko lu ka gire laje ko lu ka nyingali ke ete alaka mabayre ete alaka waliju e adama don ka walijunu ka yeta anu ka fotade ete islami nyumanyi abe ko lu de wele ka fo ko be ko lu de doya ku doya ye munde ke mali kola ka teme anka iba ni mali kanu chewa fembu bolo mali kono ka teme anka wa e olube e per ni mali denya chewa olube e per ni mabaya che mali kono wa olube sika jo an ni mali denya chewa olu bi se amude ke mali koloni eper ni manga famille te sigake ni le lengi te sigake araba di mimbe kene ma wa sera ka munde ke ni malio na e malio la wasa sera ka munde ke araba di ta kera de ni ya nyana nyadimi de bi mine ikake fionte karajba di ye akapsa ika nyana parce que ni ya nyana laba ino bana imbesade nyete kenya parce que akera laban ko jugude akera tamanseri jugude malima akera tamanseri jugude afrique ma awa ayan kuma sulude parce que imana ta jien yororo aga tien sanjera tiemin tumba bolo akko damine atunkani arape alaje donc dala joli tumbe miyo dongli da razbadila mais bibe yoro jme folo ayu sama kabo ni kuma biku ka razbadi fasada billahi ba fukon kuta fasada ita da kunjumendela parce que abora fasoko quel domini abora kona ayobla c'est ça la vérité na obe dimi aya farazbadi ko aka kutle aka faso de laje c'est ça la vérité. Voilà quoi ka tle ka mali de laje ngo le lengsi mago be mali de la le lengsi mago be togola wa ni le lengsi mago tumbe togola ne be ka boy karana dongoro kanin sigi ka kuma au nom de le lengsi au nom du Mali et pourquoi ni le lengsi te sega ke abisiga keke munde bisiga kala pa para fen te sega kala o me togo manda e jamu manda e akwa be to wo kono fe mbe mali ndo nafa fe mbe malla avancer fe mbe degu be fantanka ale be sugu debeno hakilina no tachogo no nafolo aseko damayira le lengsi video joli de ke gouvernement ka ay video joli ke karamoka ay video joli de ke awnyere kunka en population ka kaira na anka feri na anka mali laje kaira fama wura ayef mali laje ay fantaw laje kaira fantaw na ayaw moko daw yere kuna kaira morula awbeka kalaminge awte kala bara afora ye chuko mi awte ka ke na tuma kala bo kuma fwa na tuma qur'ana kala ka hadisaw kala ka fiklu kala ka zaburaw kala ka nahaw kala na tuma nin kala ka tayro na blayro do est-ce que atumbe nin kuma fwa non areba di makala sa wallahi makala abe komi mo mi nyere ma droit yere kala wa rasbadi de araba di jora ya odonna ka foko ko amerique dibito ko lu de be ka fara nyon ka ni mbana en kona na ka fere nyini kani coronavirus ko na follow ka doro na boyoro do nka be ko mo makala iba foko dongo do hakili be datugu de quoi ay mbana lende soro mais be kata google sans fait parce que araba di bayira malendo na de ka fante fen kalama quoi ni mbana na dibito joro fo itenina don joro be nina ni go ko mo te bouger mo min joro be nina oye de raison B président do de be raison bela kay réseau kay gouverneur de a président ni kidal gouverneur de a président ni donc raison fem be a président ni Johnny c'est le gouverneur mais rasba ni manque non parce que ale bolo ka ko député de be raison zéria non mais nous manque nous ma kala ni donu tula e kana ke tro ka ko kuma kadu ye non ote amriki sénateur munumbe unu ka gouverneur de be ka fin zéré na folo hake min kangata ika raison kono kay gouverneur de be kuma ka fo et puis ateta président bolo kande et puis abeta en publiquement
abita gouverneur de kama kanga tila chuko me abetla o ke chuko de la ni na vlo hakede do oni député be nyonya sira la député ka mun sira de be ni na vrai dire amunu be Europe la au bado bara be kel gouverneur de ni bana en kono kateme député uka mais nous te djien kalamo parce que arabani nana ke dro malion ka donta ka dogo kwante fen kalama ko ale droit kala mais ma droit kala si ça kera médecine de non on dit à la tête ça arrête de bisque kavo coronavirus quoi aller de beno détail di auma pour quelle raison d'autres te mal là donc kalangela te mal là jaumbe ka frake ka zoro d'autres ko bauna jaumbe ka frake ka soro munumbe ka pigiri ka auna munumbe ka ka orna si sebe ka soro ko jo o mo te soro mali kono aw betara da bari ta ko kana bana détail aunye o to na ay munde kalange sisa ay droit blanc ko atara médecine kono o to na coronavirus na donjume ale kero spécialité donjume bana min nana spécialement soro la d'autres spécialement soro la folo en nani sigi ko détail arama donye comme e ya kalanke ka teme de o kofe de santa e nano bana inventé je kono ne e be ka détail di mogoma e be jol la fili malende wa non ite fila on nyana yande ayo hakili gira yer la reba te foido papa même droit mi aya kala tado no de fayo bana in kono ale be ka ale be ka fo koni dipte kalatrin tu make kono make ko joro ba de be ni bana in kono kono ko ngalonde do ay ta fonctionnaire anga fonctionnaire ba mumbe ay to nyininga ko bana in kono ko afanga ejume ko président ni jonde be barake nyon fait c'est le gouverneur c'est ça la vérité et les gens fembe à président le gouverneur de député président de député be joro jume de la ko député be se commune do de ka député ou bien be se ka sergil do de ka député mais est-ce que be se ka kai be député wa non c'est faux o est faux iba soro kai kono député hakemi mbala katan député tan ko mais gouverneur kilendro ne wi mais do ka kala me rojmi o to na be ka droit en kala ka dogo kabla wagande de kono ka da ferma la ou munde do ne ko harbi awte kunu ni projet inter on de quoi be mali gouvernement on de ko kan banka deme la suma pour que kani armée mali deme wallahi ambu deme fo nin dongo damaira amba ka on de yake antanga drometa kadi olumade mais antanga demso munun deme amba olu de ta en charge awani malien be wele ibe eber kono ita kono mali kanu ani mali denya ani mali basigili amago be nindela nunu ka mala kuma intede anka projet de kachambolo projet were wa umbolo minte niyo olu de be retard la non te tanye ba on kono de sa on tara nyefew nu tara buni bela jos sarmani ibla kul kono non kana presse ka kuma na wele sini afo ko kataka bo iba nyininga alen nana sans saba kono abe munde la sur les réseaux sociaux ako détail dima ikata ga vidéo ta folo kulaje c'est très important sans saba inkono atumbe litimina ka vidéo dima jos ramani ikata kalame na sur hakili maba kono na sur tanye ba kono comme akoko ko Allah ko e ka vidéo ko aba jouer abe ka son jouer parce que tanye de be e kono hakili nyuma de ba kono mais ale ka vidéo du ibe vidéo jouer ka da ibe musique do jouer iba da hakili nyuma do de ka iba da citri dongli rebe da tanye kunu ereri minyi soro sini on kani soro bibe dugu min kono fere ni sini ka bo akono c'est ça la vérité donc libe dani sababu de koso mais arasbari du yoro do la be dona obeseka jamana jo awni ala ti arasbari ye jamana jo lay awni ala ti arasbari hamine beni maliyewa awni ala ti tanye be arasbari kono wa awni ala ti arasbari beka hamini maliyewa ibeka ta rojme sympathisant sera kamunde ke maliye o ka boy sedele sigile sans saba sera kamun kelende nyesi malima Mali armée ma ou bien Mali police ma voilà même si vous banabato munu be Mali kono sera ka John kelendeme nu nyini ga be John de ko boa foronto wori min do na boa foronto tala on de bo nyedo million duru de kanga di boa foronto ma wallahi billahi bega keme de fawiyede mais wabi duru de dira boa foronto ma est ce que ninte kaba koy e be ko ka vide lauka aw maraka munumbe aw bamana munumbe kafo aw be kodo na o tumbe kodo e se o ba ga drome minia non agana nyaga godna kala ko minke ras 24 ngir sun kalle menye sampu da godna kala ko minke ka hayndi de sino ku shikin wondi ga katina haju be sira gai aganta bagandi na koy angara société be ta wondi kema makatina haju be sira ngadi gampa junga de awa manga famille awde ko aw ko anti o armée malin de mana o ko anti o jamanen ten gumo o yide mana o yire mutu na utu sino tumia nandiga wara mi kharangen gani nyame no kobe wallahi wi de mana et puis o hajuna soro o hajuna kame hadamare me kame sereke be gono kamere me be gono ibnu habanu ga kara
gajan ken gondi aro hibenu manu ga fati gajan ken gondi aw oy wutuna sagundi de haban kan kanu yanga oy wutuna sagundi habanu karame I habanu halle manyame nanto kuwo non tar hotana onaro malinyi awoy de manake kama a kunti kamo ganati demande o gatiti mali demande o dangini kediba mali sigindinde o dangini kediba mali khanne o dangini kediba awo kwanda ko wa dabarni APR serebe gari ka hoy no dema tim mali kanoyanga awa anda mali mia dema anyandu dangani du demandane serebe me gamari ambara mali ay nambara nyime kempeti nanto ko wallan kontrungade no me serebe garo demana ona kuutu nanti habanu to gajange nyadi ona kuutu nanti habanu togono no ku ayonkin tanga ito ken gajange nyano ko nyadi o ga tagalle ken kinya gajange e ken kinya sedere go gilli nan tonoy ken kinya sedere go digara soro mutu nanti to kunduba ora kenya ki dangani daluli gi maga eper kama daluli gi maga man ga famin kama awa embugu tagna suna ngari ono ora kella ga nambugu malen kibarendi gella gi maga daluli gi maga nanti le lexi da ke dabaru be man ga famin da ke dabari yaro allah kabare ngo dangi kinga so ora kinya ko sa sherro allah anta tinta nan dangi serri sa sere miani do allah naga tu sere anta sherro allah naga kitini. C'est ça la vérité. Soninga lemme 100%. Wallahi makanu soninga ronda maya go soninga ronda ngani. Ma soninga papa soninga. Awa igo ntindo soninga ronda igo garte setindo soninga ronda. Andu inge da walla ntenge baka soninga. Amadu inge da ntenge baka soninga. Angente kamo. Inge obalinda mbeke na ntingi antinge ni mali ngaba. Inge obalinda mbeke na ntinge okeliti no rondia. No lo keliti didi mpaba kanu yenye. Lo tutke habanga kanu yenye. C'est ça la vérité. Ambeliti kono faso kanu le kamani daluabu bolo. C'est critiquer quand faut qu'on comme nga famille critiquer au terrain encore kaboni preuve de preuve contre preuve en quand gueule fermée kabo sur les réseaux sociaux amago bodé là non totia non ninga doko awa projet chama ne ba ombolo chama on ka sirate ka fa kana ka tro media on made non ni yem mare ni problème foi tala dembe ta chugo mi on de ba ta chugo là et puis il va ta problème foi tala wallahi c'est très simple à kana onde ma chama de nana amma ko temo ko kadro melade amma ko balade est ce que ba fe ka denta obe ta fe ka ta kuma be ni nyoro de ka amma fo ma kana dro medi man ga fay ma ka fo amma ko be ni dro mela aya dama no de ça on prépare la ka classe non ambe ni manga na che an ka mo be barala duguma c'est ça ni de kele quoi mais razba ndu sans saba cederi maseka fenke sans saba maseka mali kuna wolo sans saba maseka herala se malima sans saba tonyo ani nyani ani furusa ni balma faro ani kanani maulangolo ni anu kana adama don fara nyonga ani dongo do cotisation a joro be mi malikono dongo do ceder de be cotisation na sympathisant de be cotisation na dongo do génération de be cotisation na dongo do arasba di préparation 2023 o de be cotisation na mais sera kamunde ke mali c'est ça question be ni nyoro de kansa kuma te munumunu kata yoro jaw bo on de ko famille ambe sa famille kono ande ko EPR ambe sa deme ani mali kanu wallahi ambe sa kono josramani beka bunika daluya e kata dima ikake dongile ka daka ke clip e malendo ngaye hornya kene ka dambe kene ka awara badi langolom be photo be ne boloya langolom be video be ne boloya ku ka lensi tata kata dima sa o be mori jugu muru na ko kamba ku kele ko na suro mori min dare ba yere la ka fo hornya bala dambe bala kwa kata onga daluya do dima na maseka dima ka fo on ta ngalonye ambeta langolo dima ika ki clip ye ka bla malende be ka ekelenkele ambe sera kungo kurwa comme mali kungo kanda bwala jonie jondi ti pra pour qui e bolo be sa ndabo mali kola no ambe nyogo nege de che aw be doke buni bela sa famille maninka mba fo ka wali mando foli mini dantala mama haklibe malila mama mali kanu de bila mama ni nindi mali de makavo be armée deme wallahi e faso de nyumande wallahi mama de ko imago be ni deme na kamalinde on deme ka fantan deme ni kechola wallahi billahi hari salen ko fe alaba barka do idewna alaba barka do ibonsona mate barka suru gansade non hari kira mi fle kira make kira e gansa ama barka suru gansade amuke na faye baradiki anaba c'est ça la vérité mais antena sigi réseaux sociaux ka fanda ka bundi antena sigi ka fambe se kumala non amba ntake faso de kam ka fo ka ira malendo na pour que amba ira malila ko munde kara amba ira malendo na ko munde kara kwanye ningia no anya ira mo la de ko projet de bambulo dro na soro be se kan deme e pierre dronte man ka famille dronte kuma nye ninde aira kunye ninde non de bima projet mblambulo munana ma bo kenema o ya soro antu matla matla ko fia anya bomu anya exploser on va pas partir voilà ago ko chogodi
ay tarazba di ñininga ka projet la folo sans saba projet mi na sera ka inventer mali kono sans saba projet mi na sera ka nafa ñi mali ndewma sans saba projet mi na sera na besiga nafa ira mali ndew nan ko ne de baw tiela ne de baw don abe ka jura razba di labande la no aw kana jura labana razba di laban ciena ka bon laban ciena ka ba maliu mba blaya ka fo ka walma do folmini dantala tankana janya Sira, Jeff,